السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أرحب بكم اليوم في هذه الحصة الجديدة بعد طول غياب. تنقدم لكم اليوم إكزرسيس نيميرو 1 تيتعلق بموديل دو لاتا بالنسبة للتلاميذ ديال ترون كومان الفرنسي، يعني ترون كومان سيونتيفيك بيوف. دونك غادي نقدم لكم ان شاء الله هذا التمرين، ونتمنى من كل قلبي انني ينال الاعجاب ديالكم وانكم ديروا لي سبسكرايب وديروا لي لايك وتابعوني حتى النهايه. اذا commençons par l'exercice numéro 1. Le noyau d'un atome porte une charge de 6,4 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse de ce atome est de 1,494 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Premièrement, quel est son numéro atomique? Deuxièmement, combien de nucléons comporte-t-il? Troisièmement, donnez la formule électronique de ce atome. Maintenant, je veux... c'est mieux que j'exprime en arabe pour comprendre. Maintenant, le noyau d'un atome porte une charge de 6,4 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. نواة الذرة لديها شحنة هي 6.4 في 10 أس ناقص 19، يعني شحنة النواة. يتحدثون الآن عن النواة. La masse de ce atome est 2. إذا كتلة النواة هي كتلتها 1.494 في 10 أس ناقص 26 كيلوغرام. Quel est son numéro atomique? Le numéro atomique c'est Z, العدد الذري Z. Donc, commençons par la charge. Le numéro atomique Z est Q du noyau égale Q de P plus Q de N. يعني la charge, donc Q c'est la charge du noyau égale la charge des protons et la charge des neutrons. Donc les protons sont toujours positifs, comme vous voyez ici. Q de N, donc Q de P égale plus P. P c'est le nombre de protons, donc plus parce que les protons ont une charge positive, multiplié fois E c'est la charge élémentaire. Donc P égale Z, donc le nombre de protons égale à Z, le numéro atomique, multiplié par E. La charge de N égale plus, donc ici N c'est le nombre de neutrons multiplié par 0. Donc pourquoi 0? Parce que les neutrons ont une charge nulle. Donc Q de N, la charge des neutrons est toujours 0. Donc شحنة النواة، فالنواة تتكون من بروتونات وتتكون من نيوترونات، والبروتونات رمزها P، فدائما هي موجبة الشحنة، وبالنسبة للنيوترونات لها شحنة منعدمة لا توجد. فنكتب عدد النيوترونات عندما نقوم بحساب شحنة النيوترونات، فعدد النيوترونات مضروبة في صفر لأن شحنة النيوترونات صفر. أما بالنسبة لشحنة البروتونات Q de P، فشحنة البروتونات موجبة، فنكتب بلس P عدد البروتونات في E، والعدد البروتونات يساوي Z في E، فنكتب Z يساوي Q. إذا شحنة البروتونات هي شحنة النواة Q de noyau divisé par E. Maintenant 6,4 fois 10 à la puissance moins 19 divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, Z égale à 4. Donc Z égale à 4. Les nucléons c'est A. Les nucléons c'est la somme des protons et des neutrons. Donc les nucléons ما يسمى باللغة العربية النويات. إذا النويات هو عدد البروتونات وعدد النيوترونات الموجودة في النواة. إذا كتلة النواة سنقوم بحسابها. إذا كتلة الذرة هي كتلة النواة لأن الإلكترونات كتلتها مهملة. فلا masse de l'atome égale à A, c'est les nucléons multipliés fois la masse des protons. إذا A عدد النويات c'est le nombre de nucléons multiplié par MP. Donc
A égale la masse de l'atome divisé par MP, et on trouve que A égale à 9. Presque 9, c'est pas 9, mais A égale à 9. 8,92, donc A égale à 9. Troisièmement, la formule électronique est. Donc Z égale à 4, c'est-à-dire le nombre d'électrons est 4. Donc عدد الإلكترونات هنا 4. فلكتابة البنية الإلكترونية, c'est-à-dire la formule électronique, on a 3 couches. La première c'est K, la deuxième L, la troisième M. K, L, M. Donc لدينا 3 طبقات, الأولى K والثانية L والثالثة M. والأولى تشبع بإلكترونين, معنى أنني أقوم بإشباعها بإلكترونين, وL تشبع ب8 إلكترونات, وM تشبع كذلك ب8 إلكترونات. ولا نقصد أنها تشبع يعني تملأ, ولا نقوم بإملائها دائما ب8. لاحظوا معي هنا نقوم بملء الأولى بإلكترونين K2, فبقي لي إلكترونين, فنقوم بوضعها في الطبقة الثانية L2 كما تلاحظون معي. إذا أتمنى من كل قلبي أن ينال إعجابكم هذا الفيديو, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.